राज्य सरकार चाषी मानक देवाक जाउछंती बड़ उपहार मिलवाक जाउची चाषी मानक 2000 टंकार उपहार एने राज्य सरकार पक्षर घोषणा करा जायछि। आसंता अक्टोबर 5 तारिख में मिलिब सीएम किसान ल 18तम किस्ती एने राज्य सरकार घोषणा करिसंती। जाजपुर जिला धर्मशाला निर्वाचन मंडली में बीजेपी गोष्ठी कंदल बुधवार यह उग्र रूप नहीं। गांधी जयंती पालन बेले बीजेपी दुई गोष्ठी मध्य कंदलर उग्र रूप नहीं। परिस्थिति एपरी होता कि कर्मी मान ठेलापेला गाली गुलज एवं झाड़ुमाड़ कथा पर्यंत जाइथिला बोली देखा मिलूँ। परवर्ती खबर होउची राजभवन पलटिछि पॉलिटिक्स हब। ओडिशा राजभवन में झारखंड निर्वाचन वार रूम पलटिछि कि प्रश्न करिसंती बीजेडी नेता माने किछि एक सांबादिक सम्मेलन करी जार मुख्य राज्यपाल से यह प्रश्न करंतु एथिरे तांकर संपृक्ति अछि कि नहीं से विषय में प्रश्न करंतु। से झारखंडर परवर्ती सीएम हेबा रेस रे अछंती कि बोली बीजेडी प्रश्न करिछि। परवर्ती खबर हेउची उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरजंग घर आगे लंबा भिड़ लगी। चाकरी आशायी माने यही भिड़ लगाई परीक्षा रे अनियमितता अभियोग आनी आरआई आशायी माने यही भिड़ करिसंती। एही अवसर में आशायी माने ऑनलाइन बदल में ऑफलाइन परीक्षा दाबी रखिथिबा तथ्य रहुछि। परवर्ती खबर होउची बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामलଙ୍କ विस्फोरक बयान। राज्य रे आगकू बीजेपी रे जोग देवे अनेक बीजेडी नेता एवं कर्मी बोली कहिसंती राज्य सभापति मनमोहन सामल। परवर्ती खबर होउची जोता भितर साप ता पुणी तंप कथाटी केते आश्चर्यजनक हेले भी सत। सेथिपाई जोता पिंधिबा पूर्वरु प्रथमे भल भाव देखि नियंतु नहले एपरी घटी पारे आपण मानक सहित। साप कामूଳରେ होई पारंती शिकार। भुवनेश्वर चकेई सिहाणी अंचल में बुधवार यह घटना घटी। यही घटना शिकार होइछंती सुनील पंडा। से ऑफिस जिबा पूर्वरु जोता पिंधिबा को जाउथिबा बेले जोता भितर थिबा साप तांको कामुड़ी देइतिला। परे तांको कैपिटल हॉस्पिटल को निया जाइथिला एवं से एबे सुस्थ अछंती बोली जणा पड़िछि। गांधी जयंती ठारू प्रथम पर्याय जनसंपर्क पदयात्रा बीजेडी सरकार तरफरु आरंभ होइछि। यार मुख्य उद्देश्य होउछि बीजेपी सरकार विफलता को समस्त पाखकू नेबार लक्ष्य रखुछि बीजेडी। परवर्ती खबर होउछि बदलिला स्कूल छात्र छात्री यूनिफॉर्म। एबे सबुज बदल में छात्र छात्री माने पिंधिबे बादामी एवं खैरिया रंगर यूनिफॉर्म बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर होउछि पदारे पड़िला पारादीप बीजेडी कली। अलग अलग पदयात्रा कले पूर्वतन विधायक संबित राउतराय एवं पारादीप नगर सभापति बसंत विश्वाल। परवर्ती खबर हेउची दायित्व नेले गंजामर एसपी शुभेन्दु कुमार पात्र। धार्मिक क्षेत्र में सेवा करने को सुजोग मिलुथिबारु सरकार को देले धन्यवाद। परवर्ती खबर हेउची वरिष्ठ नेता सुर राउतराय निज पुओ मनमोहन राउतराय को समर्थन करिबा आଳରେ बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्र को अशालीन भाषा टिप्पणी करिसंती। बीजेडी आभ्यंतरीण कंदल भितर को एंट्री मारिबा को सुर एभली टिप्पणी करिथिबा बेले दल नीरवता अवलंबन करिछि। एपटे सुरंक अशालीनता एवं संस्कार पाठ पढ़ाई बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्र। से कहते जड़े महिला विषय किछि न जानी टिप्पणी देवा केते दूर ठीक था साधारण लोक विचार करंतु बोली। या सहित यह कहवा परे बीजेडी आभ्यंतरीण कंदल बढ़िबारे लागिछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर हेउची जाजपुर राजनीति एबे सरगरम। साधारण निर्वाचन में बीजेडी को शक्त झटका। बीजेडी गड़ कहुଥିବା जाजपुर को भांगी बीजेपी एंट्री।
ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡିକୁ ଭେଦି 4 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନର 4 ମାସ ପୂରିଲାଣି, ପୁଣି ସରଗରମ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବବି ଦାସଙ୍କ ବୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବବି ଦାସ ଲଢ଼ିବା ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ। ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବବି ଦାସ ନାଁରେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରୁର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡିଲର ଭିତରେ ଥିବା ସଲାସୁତୁରାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍। ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକତ ଅଛି ବିଜେଡିକୁ ଖାଲି କରି ଦେଖାଅ। ଖାଲି ବୟାନବାଜି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହା ମୁହଁରେ ତ ହାତ ଦେଇ ହେବନି। ବିଜେଡି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଗରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ହାର ଜିତ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 97 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 25,11,000 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାକି ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।